Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to my channel. In this video, my friends and I from group 4 will explain some important information related to sociology. Okay, ladies and gentlemen, the video today is about language and gender, male-female differences in sociolinguistics. Okay, members from this group 4 are Nur Amanda, Nur Paisa, Rahmawati, Rahmania, Ramlah, and myself, Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Paisa and I want to talk about the overview of gender and language. Gender is referred variously across areas of social science. In a specific social setting, the culture, linguistic values, expectations, meanings, and pattern of behavior and communication of its society. In bahasa, gender dirujuk secara beragam di seluruh bidang ilmu sosial. Dalam setting sosial tertentu, budaya melegalkan nilai, harapan, makna dan pola perilaku dan komunikasi masyarakatnya. Next, the concept about gender and language have been began in the 19th century. It can be seen from the movement of women that were published to public. Then it also emerged on feminist content about personal names and on feminist philosophy. In bahasa, kekhawatiran tentang gender dan bahasa telah dimulai pada abad ke-19. Hal ini terlihat dari pergerakan perempuan yang dipublikasikan ke publik. Kemudian muncul pula kampanye feminis tentang nama pribadi dan filosofi feminis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Amanda. I will explain about the theory of language and gender. There are 5 theories of language. Number 1, deficit theory. In this theory, it is believed that women's language is not good enough as men's language. Number 2, dominance theory. Dominance theory assumes that men and women can express language differently because of the inequality of power relations between men and women. Number 3, radical theory. This theory stems from the Sapir-Whorfian hypothesis and Orwell's view, which assumes that humans view their world through the language they use and express. And number 4, the theory of difference according to the theory of difference. Because boys and girls are not socialized equally, they have different sociolinguistic subcultures called male subcultures and female subcultures. And the last is reformist theory. In this theory, reformist feminists criticize sexist language which is considered unreasonable and capable of creating bias when reality is represented. Teori bahasa dan gender. Ada 5 teori bahasa. Yang pertama, teori defisit. Dalam teori ini, diyakini bahwa bahasa wanita tidak cukup baik sebagai bahasa pria. Dan yang kedua, teori dominasi. Teori dominasi menganggap bahwa laki-laki dan perempuan dapat mengekspresikan bahasa secara berbeda karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, teori radikal.
Teori ini bermula dari hipotesis Sapir-Whorfian dan pandangan Orwell yang menganggap manusia memandang dunianya melalui bahasa yang digunakan dan diungkapkannya. Dan yang keempat, teori perbedaan. Menurut teori perbedaan, karena anak laki-laki dan perempuan tidak disosialisasikan secara sama, mereka memiliki subkultur sosial linguistik yang berbeda, yang disebut subkultur laki-laki dan subkultur perempuan. Dan yang terakhir, teori reformis. Dalam teori ini, feminis reformis mengkritik bahasa seksis yang dianggap tidak masuk akal dan mampu menciptakan bias ketika realitas direpresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ramla. Okay. Well, I will continue the next material that is about the relation between feminism and pragmatics in language and gender issues. The theorization of gender and the project of women's emancipation are the main focus of feminist research because the concept of gender is often used on women regarding the use of language. Women's use of language becomes the central point in feminist issues. In pragmatics, the investigation focuses on language use in terms of speech, voicing, and explicit or implicit assumption making about the communicative intention of language and the dynamic of linguistic interaction. Teori gender dan proyek emansipasi perempuan menjadi fokus utama penelitian feminis karena konsep gender sering digunakan berbohong pada perempuan mengenai penggunaan bahasa perempuan menjadi titik sentral dalam isu-isu feminis. Dalam pragmatis, penyelidikan fokus pada penggunaan bahasa dalam hal ucapan atau tulisan dan pembuatan asumsi eksplisit atau implisit tentang fungsi komunikatif bahasa dan dinamika interaksi linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rahmania from English Education Department B 2019. Okay, the next material I will explain about is categories of gender in language. Itu adalah kategori gender dalam bahasa. Penting untuk kita ketahui berapa istilah yang digunakan untuk mewakili pria dan wanita secara langsung dalam satu bahasa. The material is there are four terms. This is number 1 is grammatical gender, number 2 lexical gender, number 3 referential gender, 4 social gender. Nah, di sini ada 4 istilah. Yang pertama itu gender tata bahasa, gender leksikal, ketiga gender jenis kelamin referensi, dan keempat atau yang terakhir itu jenis kelamin sosial. The first, grammatical gender. Grammatical gender is a basic part of a noun that determines which kind of agreement such as article, adjective, verb, numeral, or preposition that can follow the noun. Nah, yang pertama itu ada gender tata bahasa. Gender grammatical adalah bagian dari kata benda yang menentukan jenis kesepakatan seperti artikel, kata sifat, kata kerja, angka, atau preposisi yang dapat mengikuti kata benda. Nah, next is lexical gender. Lexical is the meaning of a mother and sister represent females.
while a son and a boy are related to males. In other words, such nouns can be referenced to gender specific, female specific, or male specific. Nah, jadi yang kedua itu adalah gender leksikal. Secara leksikal, arti ibu dan saudara perempuan mewakili keperempuanan, sedangkan anak laki-laki dan anak laki-laki berhubungan dengan kelelakian. Dengan kata lain, kata benda tersebut dapat disebut sebagai gender spesifik atau khusus perempuan atau khusus laki-laki. The third is referential gender. Referential gender can be understood as the linguistic expressions that are used to non-linguistic reality. It means a word can be changed its basic functions grammatically and lexically to be a feminine, masculine, or neuter when idiomatic expression are used. Nah, jadi yang ketiga itu adalah jenis kelamin referensi. Ini gender referensial dapat dipahami sebagai ekspresi linguistik yang digunakan untuk realitas non-linguistik. Artinya di sini satu kata dapat diubah fungsi dasarnya secara gramatikal dan leksikal menjadi feminin, maskulin, atau netral bila diungkapkan secara idiomatik yang digunakan. The last there is social gender. Social gender can be understood as the social separation between masculine and feminine roles and character traits. Nah, jadi yang terakhir itu atau bagian keempat itu menjelaskan tentang jenis kelamin sosial. Gender sosial ini dapat dipahami sebagai pemisahan sosial antara peran dan karakter maskulin dan feminin. Okay, well, I'm Rahmawati. I will continue the material gender stereotype in language. There are a lot of gender stereotypes occur when language are produced. There are some words that are used to represent men and women in terms of style of thought. They seem opposed each other. Women are classified as sympathy, report, listening, provide, connection, supportive, intimation. Ada beberapa kata yang digunakan untuk mewakili pria dan wanita dalam hal gaya bicara. Mereka tampak saling bertentangan. Wanita diklasifikasikan sebagai simpati, hubungan, mendengarkan, pribadi, koneksi, mendukung, keintiman. Namun, laki-laki dianggap sebagai pemecah masalah, laporan, kuliah, publik, status, posisi, dan kemandirian. Okay, well, next material, gender and the use of linguistic variants. Concerning gender, there are some factors that affect the gender use of linguistic variant. The first is employment opportunity. When people try to work, they are usually obligated to express specific type of language skills. Oke, jadi materi selanjutnya itu gender dan penggunaan varietas linguistik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan gender dari varietas linguistik. Berkenaan dengan gender, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan ragam bahasa berdasarkan gender. Yang pertama adalah kesempatan kerja. Ketika orang mencoba untuk bekerja, mereka biasanya berkewajiban untuk mengekspresikan jenis keterampilan bahasa tertentu. Laki-laki dan perempuan dapat memilih jenis pekerjaan yang berbeda karena mereka dapat bersifat spesifik gender atau mungkin hanya laki-laki atau perempuan saja yang tertarik pada pekerjaan tertentu. Okay, next material, gender and language education atau gender dan pendidikan bahasa. Well, there are three important areas
in this material. Firstly, it is the subject matter. Something that cannot be ignored is the subject matter that is taught and learned in second or foreign language education consists of gender concerns such as grammar and noun. Secondly, the area of gender and second and foreign language education is process. The process includes teaching and learning processes, and the last area is classroom material. Many materials that are used by teachers in teaching a foreign or second language, such as handouts, commercially published textbook, teachers' page, grammar and dictionary, test and kurikulum. Jadi, gender dan pendidikan bahasa ada 3 bidang penting di dalamnya. Yang pertama adalah materi pelajaran. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan adalah materi pelajaran yang diajarkan dan dipelajari di pendidikan bahasa kedua. Yang kedua adalah bidang gender dan pendidikan bahasa kedua atau bahasa asing sebagai proses. Proses tersebut meliputi proses belajar mengajar mengenai proses pembelajaran. Yang terakhir adalah materi kelas. Banyak bahan yang digunakan oleh guru dalam mengajar bahasa asing atau bahasa kedua seperti handout, buku teks yang diterbitkan secara komersial, panduan guru, kamus, tes atau kurikulum. Okay, friends, this is the last material from this video, and the conclusion from this material is: firstly, gender concerns can be found in the use of many languages across the globe. Secondly, the gender-based language which seem express the differences in language of men and women can be found not only in common expressions. Thirdly, in many cases, women languages are considered to be more inferior than men's language because they consist of disfluency. And finally, the separation between masculine and feminism roles in language might be affected by the different social status and power distance between men and women. Okay, ladies and gentlemen, I would like to say thanks again for watching this video and your attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.